फाटल्या कांय दीस पळयत जाल्यार नंबर ऑफ एक्सिडेंट्स वाडल्या स्पेशली तूं पळोवंक गेलो जाल्यार ट्युरिस्ट जे गोंयांत येता आमच्या गोंयकारांक नाका आनी वयता मागीर कितें जाता तुमकां खबर आसा हाव यू रिएक्ट ऑन दॅट सी हें जालां हांगा आमच्या कोस्टल बेल्टार अशें की ते भायले लोक येता एक्सिडेंट करता ड्रायव्हरांक मारता आमच्या लोकल ड्रायव्हरांक मारता त्यो तुमी पयलें सांगोळडा कोण ड्रायव्हराक भायर काडून मारलो ट्युरिस्टांनी ताका कितें रोखडीच बेल जाली काल कोणाक गाडी चोडून बसल्या थिंगा गाडी चोडून ते बायलेक मारली वयर आनी शोवले एक्सिडेंट जालो आनी अशें दिसता की तांकां पनिशमेंट कांयच ना बेल जाले पण ते आपणाच्या कामाक दवरले केस केन्ना येतली कितें जातली कोणाकूच खबर ना VIP ट्रिटमेंट दिता कोण मर्डर करता वयता गाडी घेवन हांगा तो कोण रामा मातशें कितें म्हणत जाल्यार रामाक 15 दीस कस्टडी हांगा 4 दीस कस्टडी आमचो लिगल सिस्टमूय ह्या कितें जाला पळय तो कोण बेश्टी धमकी दिल्या CM म्हणून 15 दीस कस्टडी आनी कोण जितो मारता कोण बोरले ती बायलेक जितो मारता ताका 4 दीस कस्टडी म्हणून लॉवलोच सारकें हें जाल्लेलें आसा आनी कोणें चलता हे एटिट्यूड जाल्लो आसा की कोणीय येता कितें गोंयांत कितेंय करूं येता अशें दिसता सगळे पियोन चलयता रेंटे कार म्हणून नाकाय रेंटे बायक म्हणून नाकाय आनी देर इज नो लॉ एंड ऑर्डर सो इट इज व्हेरी बॅड कित्याक अशें दिसता की गोंयकार सगळे न्हिदोन आसा ते भायल्या ट्युरिस्टांक दिसता गोंयकार सारके कांयच करपाचें ना म्हणून जाय आतां तशें आमी दादागिरी करपाची ती कोण घरांतले कोणाक भायर काडटा एवरीवेर देर इज लॉलेसनेस इट इज व्हेरी बॅड फॉर ट्युरिजम ऑल्सो गोंयकारांक वायट आनी ट्युरिजमाक वायट आमदारान प्रेस कॉन्फरन्स इडली सांबाळाचो विशय but it is bad what where they are heading to. He spoke about animal husbandry, stray dogs. You are also close to the beach. How do you react on this? तुका आमदाराक केन्ना कळलें पळय तें की हांव इडली सांबार इकपी लोकांक हाडले कोणें हांगा हांव सदांच सांगता तुमी कालांगूट सान पार्रा तर अशी सगळीं आमी शेतां पुरल्या आनी धाकटी इल्लीगल शॉपां मारल्या आनी थिंगा सगळे भायले लोक ती म्हणून रेस्टॉरंटां म्हणून नाकाय बार्रां म्हणून नाकाय भायले लोक चलयता हांव कितें म्हणटा इल्लीगल करता आमचो गोंयकार करता जाल्यार बरें शेतां पुरयली सांगो इट इज रॉंग बट हांव म्हणटा की इल्लीगल करता जाल्यार आमच्या गोंयकारांक करूं न्ही म्हणजे सगळे भायले हांव आदीं सांगतालो 2016 हांवें सांगलेलें की कार पार्क आनी पळय हें करता टॉयलेट करता आय डिसायडेड एट दॅट टायम इट इज गोइंग टू अट्रॅक्ट चीप ट्युरिस्ट म्हणून तेन्ना एकलो शेक ओनर्स सोसायटी शेक ओनर्स वेलफेअर सोसायटीचो कोण म्हणजे सेक्रेटरी जॉन म्हाका दिसता तो ही हॅड सेड ना नो आग्नेल कितें उलयता काय म्हणून तेन्ना सांगलेलें पळय हे लोक येतले चीप ट्युरिस्ट येतले आनी येता ते टॉयलेट यूज करता रोप धुता थिंगा आपणाची स्टोव घेवन येता रोप जॉन तापयता जेयता थिंगा तो बिचार वचो ना कांय ना सो दीस हॅड वॉन इन 2016 आतां MLAक आतां कळलें आतां आमच्या टायमार शेका आमी कोणाकूच भाड्याक दिवंक दिनासले एन वी शूड टेक एक्शन अगेन्स्ट केन्ना भाड्याक कॉमर्स जाल्या हे पळय भाड्याक दिवपाचें प्रॉस्टिट्यूशन डान्स बार केन्ना जोड हे जाल्या ओन्ली वेन मायकल केम हियर मायकल 12 वर्सां तूं हें केलां बिकॉज यू वेर लॅक्स इन दीस तुवें एक्शन घेवंक ना इतलें तुमी तेका लागून सुबेज वाडला नाव इट इज गोईंग आउट ऑफ द हँड आनी आतां तो ही इज किपींग इज आय ऑन मांद्रे आनी खंयचो टू गेट मोर ऑफ दिस मायकल हॅज बीन लॅक्स इन डुईंग हीज ड्युटी टू स्टॉप दीस इलिगलिटीज आमचे कार पाकार इश्यू जाल्यार 2 म्हयन्याचे सांगलेले आमचे कार पाकार इश्यू जाल्यार बिचार वयता आसतना ते बिर्याणी विकता कोण भायले यू नॉट सपोज टू कूक देर शेका भायल्यान विकता बिर्याणी रांदता थिंगा फ्रायड रायस करता विकता वडा पाव विकता सकाळी फुडें आय सायड लॉंग बॅक सो तूं सांगून आतां सांगताय कितें तुका आयजूच कळला न्ही चालू आसा म्हणटा मेळटा खरें थंय सांबार इडली सांबार शेकांनी मेळटा सोड शेकार वयच्या आदीं वाट पळय आहा आमची बिचार वचपाची वाट कांदोलीचें सांगता हांव कांदोली बिचार वाट आहा थिंगा एकता वाटेक सो इडली सांबार चाव हें घेवन येता आमचे शेकवाले आहा शेकां आहा तूं आयडिया वॉज वॉट इन शेकां घालपाची की बाबा तूं येतले शेकार बसयले जेयतले आतां हे भायले पळय आहा थिंगा कोत्ता बिर्याणी ज्यो आणियो घेवन बसता थिंगा सो शेकांचेर आनी कोण वयतलो आनी गेलोय पासून असलेच लोक येता तुमी कार पार्क केला आनी हें केला पळय टॉयलेट केल्या ते सगळे येता थिंगा वयता पण लोकांचें कितें मनान आहा भायले गांव अशें आसता टॉयलेट पूण आमचो लोक पळय येता हांगा पळय येता ते टॉयलेटूय यूज करूंक नको तो टॉयलेट स्ट्रेट पळय तें कांदोली वयशी जाल्यार वास मारता आनी आतां कित्याक सगळ्यांनी लोकांनी काडलें धाकटी शॉपां वचून भाड्याक दिलां बिचार दिलेलीं लोकलांक बिजनस करपाक म्हाज्या टायमार 5 जाण लोकल आसले आतां 20 जर शॉपां जाल्यां थिंगा ऑल रन बाय आवटसायडर्स ऑल गिवन ऑन रेंट आमच्या लोकलांनी काडले रेंटाक दिल्या नाव शेकां पळय भाड्याक दिल्या म्हणटा काल MLA म्हणटालो की तेंचे कडेन घोडो ना
हे जायना प्रॉफीट जायना म्हणून तांकां भाड्याक दिता. सो वॉट आर दीस पीपल डुईंग? आय कॅन एश्योर यू दीस पीपल आर सेलिंग ड्रग्स देर. हे पळय भाड्याक घेतल्या, हे भायले येवन पळय भाड्याक घालता, इतले लाखांनी पयशे पळय हाका दिता, ते सेलिंग ड्रग्स, दे नॉट डुईंग नॉर्मल बिजनस. आमच्या गोंयकारा कडेन जर जायना बिजनस, तुमी कसले बिजनस करतले? इट हॅज टू बी समथींग एल्स न्हू. तुम्ही व्हडले व्हडले स्पीकर घालता, 20-30 लाखांचे साऊंड सिस्टम घालता, एक 10-20 लाख शॅक बांधता आनी हें करता. वॉट बिजनस आर यू डुईंग? आनी सिस्टम कितें आसा? मेन बिचार पळय एंट्रन्स आहा, थिंगा थोड्यांक बिजनस जाता, तेंकांय फीज इज द सेम. मातशे फुडें वयशी तांकां कोण पाव वचून ना थिंगा, तेंकांय फीज इज द सेम. हाव आर दे गोइंग टू डू बिजनस? आनी हे पळय भायले येता, दे आर टेकिंग शॅक्स देर एट द एंड. कसले बिजनस? Tourism department and police have to go and check there. I'm sure they're doing some other business. They cannot run and make profit on this business. तू MLA खबर नासली, 12 वाजता आहे तुका खबर नासली, तू नाव बेश्टें दाखोवपाक लोकांक बाबा हें चलता तें चलता. यू आर टू द सॉल्युशन, यू आर द MLA. MLA आतांच कितें इश्यू काडटा कितें? तूं पयल्यान काडटा तो जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन लागीं पावलें, इलेक्शन येयलें तशें इश्यू काडप तेजो. बट वेर इज द सॉल्युशन? स्ट्रीट डॉग्स म्हणटा कितें nowhere in the world you can see stray dogs like how we see in Goa, which is every second day foreigner and थोडे जाण इन्फॉर्म करना पण त्रास मारता. वेर आर वी हेडिंग? आतां पळय म्हाजे हॉटेला भायर आतां 4 दिसांची खबर, एकलो फॉरेनर येता आनी सगळे सुण्यांक हाडून हे करता, स्ट्रीट डॉग्सां तांकां जेवण घालता हॉटेला भायर. म्हाज्या मॅनेजरान ताका सांगलें हांगा घाली नाका, कित्याक इट इज डेंजरस फॉर द गेस्ट. यू आर नोबडी टू टेल मी म्हणटा. फॉरेनर ते दादागिरी करता मॅनेजराचेर. तूं स्टेरिलायज कर, दुसरे दिसा कोण म्हणी येयलो स्टेरिलायज करपाक, ताका मेळोंक ना एकूय सुणे. आनी सुण्याची हें जाता, ते एकेशन घालता सुण्यांक, सगळे सुण्यांक हाडून एकेशन घालता, ते बिकम दीस. सो दुसरे फावटी हो फॉरेनर गांवांत गेल्या उपरांत कोण घाली नाल्यार कोणाकूय चापता ती. सो एनिमल हजबंड्री हॅज टू डू समथींग सगळे बिचांचेर. थिंगा भरल्या सुणे भरल्या येता हिंदी फॉरेनर येता म्हणून कळलें कितें तांकां, अमक्या टायमार जेवण पडटा म्हणून कळलें. जी लोकांच्या घरांतली पासून सुणी येता थिंगा, तांकां तर कळलें. आतां आमची सुणी सोडलेली आसता न्हू, इवन लोकल डॉग सोडलेली आसता. हे कितें करता फॉरेनर पिंता स्ट्रेट डॉग म्हणून एकेशन येवन घालता, आनी घेवन येता आनी घालता तांकां हाडां कितें घालता. सगळ्यांनी सुणी येता थिंगा रावता. बट सो एवरी डे एट ए टायम दे कम देर. Are you not satisfied that the MLA at least is raising these concerns? MLA's job is not to raise the concern. His job is to raise the concern in the assembly and take action here. तू प्रेस कॉन्फरन्स दिवपाचें काम आमचें. कोण पळय MLA ना पळय तेंचे. You cannot give press conferences. Your job is to attack the problem and solve it. तू CM तुजो आहा, आतां सरपंच तुजो आहा, you all should sit down together and work out a strategy. You cannot keep on giving press conferences. पण दोघी बराबर हांव तू हॅपी ना? I am very happy. आतां कितें आहा, see MLA and सरपंच has to be together. आतां फाटल्या दिसांनी कितें एकामेकाचेर मुटी मारताले, मायकल had beat him up, punched him and all that. That is wrong, no? आतां कितें आहा, MLA, you are of that standard. MLA, तो सरपंच, सिनियर सरपंच, तुमी एकामेकाची मुटी मारून झोपडटा, लोकांची कामां वता. So it's very good that they come together. Maybe CM has brought them together. Let us see how long they stay together. I hope they stay together to do the work of the people. They should be together. I am very happy, but how much they're together, I don't know. They've come to do some work there with the CM. Kele bro. See, Joseph is a good friend of mine. He's been a friend for a long time. Joseph, he's got issues with every MLA who comes. So when Suresh Parulkar was the MLA, he had an issue with him. When Thomasin became MLA, he had an issue with him. When I became MLA, he had an issue with me. When Michael became MLA, he had an issue with him. And he had worked with all of us. आता ते दोघे जाण कोण आहा, it's very खबर. Joseph has changed a lot. And it's a good thing for Kalamud that Joseph is working with the MLA. Normally he doesn't work with the MLA. It is a very good thing. So म्हाका तर दोघे BJP नाहा म्हणून जाता आसतले. And it is a very good thing for Kalamud. I am very happy that they are together. सध्या अग्नील खंयचे पार्टीन आसा आनी आतां पळोवपाक म्हणटा मायकल म्हणटा तो आपूण मांद्र्या म्हणल्यार तो काम करता अशें दिश्टी पडटा. सो फुडाराक अग्नील कलंगूट रावलो दिश्टी पडटलो काय कितें आनी खंयच्या पार्टीन रावलो जाल्यार? सी म्हाका मरे हें दिसता, आय डोंट नो इफ आय फिट इन दीस टायप ऑफ पॉलिटिकल एटमॉस्फियर. आतां पळय चल्ला पळय ते एक टायम आसलो की तूं सोशल वर्क केलो, लोकां फुड्यान वयतालो एंड यू टू कन्विन्स द पीपल दॅट यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ मॅन ऑफ युअर वर्ड. हांव उतर कितें दिता पळय तें शांती पावयतलो, हांव तुमकां सांगता पळय तें हांव करतलो. आतांची पॉलिटिक्स कितें आहा, हेंचेच पळय 10-12 जाण आसले पळय ते देवाशीन वयता, देवाक जुरार जाता, दुसऱ्या देवाक जुरामीन दिलो भाजून खाता एंड पीपल आर स्टील विथ देम. सो असल्या सिट्युएशनान आय डोंट नो वॉट वेर द पॉलिटिक्स इज गोईंग. सो आय डोंट सी माय सेल्फ. देर वॉज अ टायम वेन आय फर्स्ट बिकेम MLA, पयलोच जाला पळय तेन्ना
म्हाका बीजेपीन व्हरपाक म्हाजे हॉटेलाचेर केसी घातल्यो म्हाका पयशे ऑफर केले म्हाका धमकी धाडल्यो इट हॅज कम इन द प्रेस ऑल्सो हांव वचोंक ना सो आय कम फ्रॉम देर I come from that type of politics. I am not a saint. I'm arguing no. But I cannot relate myself to this type of political atmosphere. लोकांक खोटींगपणां करून हें केलां पळयता आनी लोकूय आहा सी आय एम थिंक आदीं आमी काम करतले म्हणून पळयताले नाव देर द ग्रीड पीपल हॅव गॉट ग्रीड लोक आनी पॉलिटिशियनूय आय एम नॉट ब्लेमिंग ओनली द पॉलिटिशियन आतां पयले लोक कितें म्हणून दे चोज द बेटर ऑफ द पर्सन नाव दे चुजींग लेसर ऑफ द इवल हू इज द लेसर ऑफ द इवल तुमी एक मनीस जो देवाक उतर दिला तो तेज्या बरोबर तुमी रावता परत सो दॅट मिन्स तुमी पयशांक हें करता न्हू सो इन दॅट सॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल एटमॉस्फियर आय डोंट सी माय सेल्फ हांव नको आय वूड नॉट डिसायडेड एज इट हांव पळयता लोक No, but is it that Agnes doesn't have a support and Michael has a better support than that? Is that See, Michael has got a support. Of course, he's been MLA for a long time. He's done work. He has got a support. But people are not with Michael now because of his ते सगळे पळय केला पळय तेणें देवाक हें केलां देवाक गिरामी काँग्रेसीचेर जिखून येयलो तूं लोकांक सांगलें न्हू प्रॉमीस कितलेच व्हिडियो आहा तेजे आपूण देवाक सांगलां आपूण शांतादुर्गाचो भक्त आपूण बांबोली खुर्साचो भक्त हेचो भक्त तेचो भक्त आमी केन्ना सोडचे ना म्हणून रोखडोच पलटी मारली सो इन दॅट टायप ऑफ सिट्युएशन आय डोंट थिंक पीपल आर व्हेरी हॅपी वीथ मायकल आनी कामाय म्हणून कितें जालां कामां कांय जायना तूं रस्ते वाडयता थिंगा व्हडल्यो बसी हाडून पार्क करता सो वेर इज द वर्क लोकांची जॉबां ना म्हारगाय वाडलेली आहा हे सगळे झगडी एक्सिडेंट जाता हें जाता सो वेर इज लोकांक हेंच ना सुशेगूच ना न्हू बाबा आनी एक विशय म्हणटा पळय इम्पॉर्टंट वेन यू टॉक अबाउट ट्युरिजम इज रेंट अ कार एक्सिडेंटूय जाता विशय जाता तेंच्याय बद्दल खूब उदाहरण जाता ह्या दिसान ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टरा फुडें आनी खूब पाट येता हाऊ डू यू सी दॅट इशू रिजॉल्विंग और इट इज नेवर एंडिंग इशू No, this issue has been created. So there was a time when all the drivers used to go to Michael Lobo. Michael तांकां सांगतालो ना आपूण तुमकां सगळें हें करतलो आपूण हें हाडूंक दिवचो ना एग्री हें आहा पळय तें ऑनलायन आहा तांकां हाडूंक दिवचो ना तिकडे तांकां मेवतालो आनी तांकां सांगलो तुमी यो सी टॅक्सी ड्रायवर्स आर सफरींग तुमी एअरपोर्टार गेले जाल्यार एअरपोर्टार तुका रेंट कार मेवता सो टॅक्सीक आनी हिंदी भाडी मेवतली सो दे हॅव टू सॉल्व दॅट इश्यू बिटवीन दॅमसेल्फ कित्याक ते गोंयकारूच आहा आमचे दोनूय गोंयकार रेंटेकारूय गोंयकार आनी रेंटेकारूय टॅक्सी ड्रायव्हरूय गोंयकार दे हॅव टू सॉल्व इट बिटवीन दॅमसेल्फ दॅट दॅट शूड बी नॉट रेंट अ कार एट द एअरपोर्ट भाडी मेवपाचीच ना न्हू तुमी डायरेक्ट थिंगासून रेंट कार गेल्ली टॅक्सी हें मेवपाचें ना ऑल्सो मिटर घाल म्हणटा आतां आमी इतले पयशे मोडटा हांगा हें करून जर्मनीक वयता इंग्लंडाक वयता म्हाजे हिसपान तेच पयशे तुमी टॅक्सी ड्रायव्हरांचेर मोडा कशें तांकां पळय इतली हें आहा टॅक्सां पळय आनी ती कमी करा सो मे बी दे कॅन मेक अ बेटर प्रॉफीट आय नो फॉर फॅक्ट की तांकां केन्ना हप्तो भरूंक जायना बँकाचो कित्याक चड हें आहा गिव देम चिपर लोन्स एंड देन टेल देम बाबा मिटराचेर वचा म्हणून सो कित्याक सगळ्याक कंप्लेन जाता की आमची टॅक्सी चड म्हारग म्हणून गोंयांत चड म्हारग म्हणून इट इज अ फॅक्ट सो बॉम्बे वयता तुका सवाय मेवता पूण हांगा म्हारग कित्याक हांगा इतली भाडी आसना टॅक्सां सुबेज आहा बॉम्बे हांगासान थिंगा गेलो थिंगासान परत भाडे मेवता हांगासान गोंयांत कितें जाता हांगासान एअरपोर्टार गेलो एअरपोर्टासान तुका परत भाडे मेवना सो दे हॅव टू मेक फॉर टू वे सो गीव देम सम दीस वेर मे बी टॅक्स रिलीफ और समथींग लायक दॅट सो दे कॅन सर्वायव केन्ना पावसाच्या दिसांनी तांकां कांयच बिजनस ना सो ते केन्ना हप्ते भरूंक जायना ते आनी रेंटेकार यू हॅव टू रेग्युलेट न्हू आतां कितले तेम जालो 10-15 वर्सां जालीं आमी तेंच उलयता वी हॅव टू रेग्युलेट आनी दीत आहा आनीक रेंटेकार सो यू हॅव टू मेक अ सिस्टम न्हू एअरपोर्टार ना जाल्यार बंद करपाचें एअरपोर्टार रेंटेकार दिवपाचेच न्हू तो हॉटेलान सान वतली हॉटेलासान वतली रेंटेकार जाय जाल्यार सो टॅक्सीवाल्यांकूय भाडें मेवलें रेंटेकाराकूय भाडें मेवलें